میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بھی شوگر مل نہیں ہے۔ ہاں، سندھ میں کچھ شوگر ملیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ضرور ہیں۔ سندھ میں ایک شوگر مل پی ٹی آئی کے اتحادی چودھری برادران کی ضرور ہے، اور یہ جو 4 شوگر ملیں ہیں یہ سندھ میں چینی جو پیدا ہوتی ہے اس کا 35% کے قریب یہ ملیں پیدا کرتی ہیں۔ بہت بڑی شوگر ملیں ان کی۔ یہ ساری کی ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، چینی کی ہو، گندم کی ہو، پیٹرول کی ہو، ایل این جی کی ہو، دوائیوں کی ہو، ڈالر کی ہو، یہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کی حکومت کی نالائکیوں کی سزا، نااہلیوں کی سزا اس ملک کے کروڑوں لوگ بھگت رہے ہیں۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ آج آپ کو زبردستی دی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ ملک میں جو چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ملک میں گندم کے کرائسس پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس گندم کے کرائسس کی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جب ملک میں گیس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے اور ان کے اپنی نالائکی کی وجہ سے ایل این جی یہ پروکیور نہیں کر پا رہے تھے، ٹائم پہ نہیں لے رہے تھے اور ملک میں قلت تھی گیس کی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس گیس کی کمی کی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وفاقی وزراء ٹی وی پر آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی انہیں کسی نے بتایا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے شاید یہ کہا کہ جب یہ چینی کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو میں نے پتا کیا کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے، تو انہیں کسی نے یہ بتایا کہ صوبہ سندھ میں 3 کوئی شوگر ملیں تھیں جنہوں نے کرشنگ شروع کی اور سندھ حکومت کو رکوا دیا، اس لیے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح گندم سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح چینی بھی سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں فگرز کہ کتنی چینی سندھ میں پیدا ہوئی پچھلے سال اور کتنی چینی پنجاب نے پیدا کی ہے۔ سندھ میں 15,56,268 ٹن چینی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی پچھلے سال، گزشتہ سال، جو ابھی چل رہی ہے کیونکہ کرشنگ نہیں تو ابھی شروع ہونے والی ہے نا۔ 15,56,000 سے زائد ٹن جو ہے یہاں پیدا ہوئی، اور صوبہ سندھ میں جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ صوبہ سندھ کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی صوبہ سندھ میں پیدا ہونے والی چینی سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی چینی صوبہ سندھ میں پیدا ہوتی ہے لگ بھگ اتنی ہی چینی کی ضرورت ہوتی ہے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے لیے، تو وہ چینی وہاں کھپ جاتی ہے۔ اب پنجاب نے جو گزشتہ سال یا یہ جو سال اس کرشنگ سے پہلے والا ہے جو چینی پیدا کی ہے وہ 37,40,000 ٹن ہے، اس سے کچھ زائد ہے۔ 37,46,000 ٹن پنجاب کی ہے
और 15.5 लाख टन जो है वो सूबा सिंध की है। अब पंजाब में जो चीनी पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी, उसकी कमी की, उसकी किसी की जिम्मेदारी सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं डाल जा सकती। एक और भी बात समझना बड़ी ज़रूरी है कि गंदम का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और चीनी का मामला उससे मुख्तलिफ है। गंदम तमाम सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी प्रोक्योर करती हैं जब फसल उतरती है, और वो प्रोक्योर इसलिए करते हैं कि जब साल के आखिरी 4-5 महीने होते हैं, जब शॉर्टेज होती है, ज़ाहिर नई फसल को आने में वक्त होता है, उस वक्त अगर कोई बहरान पैदा हो या प्राइसेस बढ़ रही हो तो गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सूबाई हुकूमतें सब्सिडाइज प्राइस पर जो है कीमत पर गंदम मार्केट में फ्लोट करती हैं, मिल्स को देती हैं ताकि लोगों को गंदम एक जो सरकारी नर्फ होता है उसमें मिल सके। चीनी का इशू ये नहीं है। अभी मैं सुन रहा था वो एक और नया इन्होंने तर्जुमान रख लिया, पता नहीं 300-400 तो पहले थे, कोई 2-4 और आ गए। वो ये फरमा रहे थे कि सिंध हुकूमत ना मिलें चला रही है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने जो चीनी इंपोर्ट की है हमसे मांग रही है। भाई सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है, चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। इसमें जो मेरी मालूमात हैं कि गालिबन अगस्त के महीने में ये जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि आगे चलकर चीनी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने बताया था, गलत या सही मुझे नहीं पता, इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतबके किल्लत को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इक़दाम किए? कुछ नहीं किया। इनका जो वजीर आके बैठता है कि कहता है जी वो सिंध में जरदारी साहब की मिले हैं। मैं आपके सामने वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर हैं। सिंध में एक शुगर मिल पीटीआई के इत्तेहादी चौधरी बरादरान की जरूर है, और ये जो 4 शुगर मिले हैं ये सिंध में चीनी जो पैदा होती है उसका 35% के करीब ये मिलें पैदा करती हैं। बहुत बड़ी शुगर मिलें इनकी, बहुत बड़ी है। जो एक ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है, उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी तो मिलों की जो प्रोडक्शन थी वो तो धड़ाम से आसमान से जमीन पे आई हुई है, और उन मिलों के बंद होने की वजह से सूबा सिंध में 4 लाख टन गंदम जो चीनी है वो कम पैदा हो रही है। 4 लाख टन गंदम चीनी कम पैदा हो रही है। अब वो जो चीनी कम पैदा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर जो फिगर्स आती हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में महीने के लिए 4 लाख टन चीनी आपको दरकार है, तो इसका मतलब ये है कि एक महीने की जो चीनी दरकार है पाकिस्तान को, वो अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, उन मिलों के ना चलने की वजह से चीनी आपको पैदा नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही आपको। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? इसकी जिम्मेदारी किसी हुकूमत के ऊपर है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, चीनी की हो, गंदम की हो, पेट्रोल की हो, एलएनजी की हो, दवाइयों की हो, डॉलर की हो, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से, इमरान खान की हुकूमत की नालायकियों की सजा, नाअहलियों की सजा इस मुल्क के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। चीनी जो इस मनूस हुकूमत के आते वक्त 50 रुपए की थी, आज वो 150 रुपए को भी क्रॉस कर गई। पेट्रोल की कीमत
15 सितंबर 2020, तकरीबन एक साल पहले 74 रुपए थी, आज 145 रुपए है। तकरीबन 100% से ज्यादा इजाफा इन 13 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में हुआ है और मजीद इजाफा भी हो सकता है। इन्होंने एक मर्तबा बगैर, नॉर्मली तो ओगरा बताता है ना कि जी बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है, लिहाजा यहाँ कीमत इतनी बढ़ा दीजिए, फिर हुकूमत की मर्जी है कम करे बढ़ाए जो भी करे। 25 रुपए फी लीटर इन्होंने 2020 में एक झटके में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी और कोई ओगरा की समरी नहीं थी। वही जो इनके माफियाज काम करते हैं मुख्तलिफ शोबों में, पेट्रोल की किल्लत हो गई पूरे मुल्क में, पेट्रोल पंप बंद हो गए, कतारें लग गई, लेकिन अचानक से 25 रुपए का इजाफा होता है। आधे घंटे में पूरे मुल्क में कोई बैनुल अक़वामी मार्केट से इसको लिंक नहीं किया था 25 रुपए। फिर उसके बाद बार बार ये पिछले 1.5-2 महीने में भी 4 मरतबा बढ़ा चुके हैं और मजीद खुशखबरियां दे रहे हैं कि आपको अभी तो गैस की किल्लत का भी सामना कराऊंगा मैं, वो भी करेंगे। LNG का इशू उठा के देख लीजिए, इस नालायक हुकूमत ने आज तक जो आपके LNG टर्मिनल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त में हो गया था, तकरीबन मुफ्त हो गया था। मुल्कों ने अगले पता नहीं कितने कितने महीनों के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए और इन्होंने कई शिपमेंट्स कैंसिल करनी थी। इसकी भी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गंदम, जब इस मुल्क में 2019-20 में जो क्राइसिस आए थे, उन क्राइसिस में उस वक्त हुकूमत ने, जब हमें शायद जरूरत पड़ सकती थी, इन्होंने गंदम को एक्सपोर्ट किया, इजाजत दी फेडरल गवर्नमेंट ने, वजीर आजम ने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की, वो एक्सपोर्ट हुई और उस वक्त 8 लाख टन जो है गंदम पोल्ट्री फीड्स के लिए दी गई है, फीड के लिए दी गई है। ये कभी इतना नहीं हुआ, इन्होंने दे दी। फिर ये सारी कमी पैदा हुई, क्राइसिस पैदा हुए, फिर वही गंदम जो हमने बाहर भिजवाई थी, फिर 3 लाख टन गंदम वापस हमने मंगवाई और घटिया क्वालिटी के और ज्यादा पैसों। अब इस नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर कैसे डाल सकते हैं? ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट में आपको दिखाने के लिए लाए, पढ़ तो नहीं सकेंगे, इतनी बड़ी है, मैंने तो नहीं बनाई। ये वजीर आजम इमरान खान के शुगर कमीशन की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आने के बाद वो आज का क्लिप बड़ा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी है, जिसमें वजीर आजम कह रहे थे अब हमें सब पता चल गया है चीनी का, हमें सब पता चल गया है कि क्या हो रहा था, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को और अब जो है वो चीनी महंगी नहीं मिलेगी, आपको सस्ती होगी। इस कमीशन की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 32% से जायद जो मुल्क में चीनी पैदा होती है वो पीटीआई के रहनुमाओं के मिलों में पैदा होती है, 32% से ज्यादा। और ये जो ओमनी ग्रुप का बताते हैं या नवाज शरीफ के, मुझे ही पता नहीं कितनी मिले हैं, जो उनका बताते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 6% है, ओमनी और नवाज शरीफ को मिला के 6%, जो ये कहते हैं कि जी हमारे खाते में, अपोजिशन के खाते में। इस कमीशन की जब रिपोर्ट आई और इसमें जब बहुत सारी चीजें बताई गई कि जी क्या क्या कुछ मिल ओनर्स ने किया है, हमने मुतालबा किया उस वक्त भी कि जनाब कोई कार्रवाई करें, तो कहा गया कि इतनी बड़ी रिपोर्ट के बाद इसका फॉरेंसिक होगा, अभी फॉरेंसिक होगी उसकी सारी रिपोर्ट की, उसके बाद एक्शन लेंगे। अब मुझे नहीं पता फॉरेंसिक कराने के लिए मजीद कितने साल इनको दरकार है। ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, डॉलर चोर, दवाई चोर, सब के सब इमरान खान के दाएं और बाएं खड़े हैं
اور عمران خان کی حکومت ان کے کاندھوں پر کھڑی ہے۔ اگر عمران خان واقعی جو کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں اور میں کارروائی کروں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جن کے شواہد اس کے اپنے بنائے ہوئے کمیشن نے دیے ہیں اس کو، چاہے وہ گندم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ چینی کے حوالے سے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک کوئی خبر آئی کہ وہ بھارت سے کوئی دوائیوں کی اجازت دے دی گئی ہے منگانے کی، اور عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا اس پہ۔ اچھا، مطلب میں کہتا ہوں شرم بھی نہیں آتی ہے، اتنے بے شرم اس سے وہ نوٹس لیتے ہیں۔ وہ بھائی اس دوائی کی امپورٹ کی اجازت جو ہے وہ کیبنٹ نے دی تھی، جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کر رہے تھے، جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے۔ کیسے ہو گیا؟ وہ بھائی اپنے آپ سے پوچھو نا کیسے ہو گیا۔ پھر جو ایڈوائزر ہیں، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ بدلتے بھی رہتے ہیں، وہ جو کیا نام ہے، داؤد صاحب، وہ ایڈوائزر ہیں، اور ایڈوائزر جو ہے وہ خود سے سمری پہ ڈیسیشن نہیں لیتا، جو وزیر ہوتا ہے وہ لیتا ہے۔ اور اگر کسی محکمے کا کوئی ایڈوائزر ہے تو اس کا وزیر جو ہے وہ خود پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریز اور پروڈکشن کا جو وزیر اس وقت ہے وہ وزیر اعظم خود ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ میں کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ وزیر انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن عمران خان نے سمری پاس کر دی، اور پھر اسی سمری کو وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیا۔ مطلب نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی نالائکی کی سزا صرف یہ نہیں بھگت رہے ہیں، یہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ جب سے یہ اس ملک کے اوپر نحوست کی صورت میں نازل ہوئے ہیں، 3 برسوں میں ہزاروں ارب روپے چینی کی قیمت میں اضافہ کر کے، گندم کی قیمت میں اضافہ کر کے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے، دوائی کی قیمت میں اضافہ کر کے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ کر کے، ایل این جی کے کرائسس پیدا کر کے، یہ جو فرنس آئل والا مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچا کے انہوں نے اربوں ڈالر، اربوں روپے، بنتے تو ڈالر میں بھی ہیں لیکن بہرحال ہزاروں ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالے ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ رپورٹ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تو کیا نیب اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتا؟ اچھل کے یہ اچھال کے جو ہے وہ چیئرمین نے بتاتے کہ جناب یہ رپورٹ، اور یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار سارے جیلوں میں پڑے ہوئے۔ سال گزر گیا، شاید سال سے بھی زیادہ گزر گیا، اور ان کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ رپورٹ کہاں پڑی ہے، تو ہم نے پتہ نہیں سوال میں رکھی ہوئی ہے، ان کو تو ملے گی بھی نہیں کہیں سے۔ تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں۔ گندم کی کرائسس ہوئے، قیمتیں بڑھ گئیں، بحران پیدا ہو گیا غلط فیصلوں کی وجہ سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، اپنے وزیر خود ہٹا دیے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایل این جی کے کرائسس میں خود اپنے وزیروں کو ہٹایا انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اور اب پتہ نہیں اللہ رحم کرے اور کتنی بڑھے گی، اور یہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پوچھے کہ بھائی قرضے آپ نے سب سے زیادہ لے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 10 سالوں میں ملا کر اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا نالائکوں نے 3 سال میں لے لیا، کہتے ہیں پچھلی حکومت ذمہ دار ہے۔ اب اگر گندم اور چینی کا بحران پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں سندھ حکومت ذمہ دار ہے۔ اگر سندھ حکومت نہ ہوتی یہاں پر تو یہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے؟ یہ سوال کریں کبھی ان سے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا اظہار میڈیا پہ مت کیا کریں، اس لیے کہ آپ کی سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکیں۔ عمران خان کی مجھے فکر نہیں ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی عزت خراب ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا ڈفر ہے،
اس کو یہ نہیں پتا کہ جاپان اور جرمنی بہت دور ہیں، ان کی سرحدیں نہیں ملتی ہیں. واقعی کہتا ہے کہ جی سرحدیں ملتی ہیں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ دنیا میں تماشا بنتا ہے نا. اب اگر وزیر اعظم ہمارا یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر تاریخ میں کم ہے، نہیں ملتا، تو اس کا کیا کریں؟ دنیا میں ملک کا تماشا بنتا ہے. اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ پاکستان میں 12 موسم اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ چکا ہے، تو پاکستان کا تماشا ہوتا ہے. بھائی پاکستان رسوا ہوتا ہے دنیا میں کہ اتنا کم علم اور بیوقوف وزیر اعظم ان کا. میں گزارش کروں گا کہ جن کی بات وہ سنتا ہے، گھر والوں کی سنتا ہے یا اپنے وزیروں کی سنتا ہے، ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی باتیں وہ نہ کریں. اب مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو بھائی مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرو نا. یہ کہہ دینا کہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے، یہ مذاق بنتا ہے آپ کا. سندھ حکومت اپنے ذمے کے جو کام ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو وفاقی حکومت فیصلے غلط کرتی ہے، جس کا عذاب سندھ کے اوپر بھی، سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے، اس کا ہم براہ راست کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ پیٹرول کی قیمتیں کوئی 13 مہینوں میں 100% سے زیادہ بڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ مہنگائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. آپ اگر اتنی گندم مہنگی کریں گے، چینی مہنگی کریں گے، ڈالر مہنگا کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی. اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی. تو برائے مہربانی میری گزارش ہے پی ٹی آئی کے ان وزراء سے کہ کم از کم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو، تو رسوائی کا ہم کو فکر نہیں ہے، لیکن کم از کم پاکستان کی رسوائی کا سبب نہ بنے. بہت شکریہ. جی جی بولے. اس حکومت کے اتحادی جماعت متحدہ قومی متحدہ جب آپ کے ساتھ اتحادی تھی تو کوئی 1 روپیہ تیل کی قیمت بڑھتی تھی تو وہ ہڑتالیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی سرکار کو 24 گھنٹے کا آخری میں کرتے تھے. ابھی جب یہ ساری اتنی مہنگائی ہو رہی ہے تو انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے وزیر اعظم کو کہ خدا را عوام پر رحم کیا جائے اور قیمتیں کم کی جائے. دیکھیں ایم کیو ایم کا یہ وتیرہ رہا ہے. ہماری دور حکومت میں جب بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈالر جو پیٹرول ہے اس کی قیمت تقریباً $145 فی بیرل تھی، تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے. اس وقت اتنی ہو گئی تھی. آج تو شاید 81 یا $82 فی بیرل ہے. اس وقت جب قیمت بڑھی تھی پیٹرول کی تو ایم کیو ایم نے ہماری حکومت چھوڑ دی تھی. کوئی 4 مرتبہ یہ کر چکے تھے کہ ہم حکومت چھوڑیں، پھر ہمیں مجبوری میں شاید دوبارہ فیصلے واپس لینے پڑتے تھے. لیکن یہ اسی تنخواہ میں کام کریں گے. یہ ڈرامے بازی ضرور کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 4 گھنٹے کا اجلاس کر لیا اور پھر کہہ دیا کہ وزارت چھوڑے، یہ کریں. وزارت پہلے بھی چھوڑی تھی نا، پھر لے لی. تو ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن بہرحال جو حشر ان کا کراچی میں انتخابات میں ہو رہا ہے، لوگ اب ان کے اس طرح کے ڈھکوسلوں میں، جھوٹے دعووں میں آنے والے نہیں ہیں. جو مرضی یہ کر لیں، لیکن پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت جو جرائم کر رہی ہے، جو کرپشن کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. سر یہ بتا دیں کہ شوگر مل ایسوسی ایشن والوں کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں تقریباً 4 دن کا شوگر باقی رہتا ہے، جبکہ جو وفاقی حکومت ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 20 ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی جو وزیر خزانہ کے ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے یا سندھ میں جو جتنے بھی شوگر میں، بلکہ انہوں نے غلطی بھی کی کراچی کے اور سندھ کے دیگر شہروں کے جو شوگر ملز ہیں وہ بند ہیں. کراچی میں تو بھارت جو شوگر مل بند ہیں. سندھ سندھ کے جو شوگر ملز ہیں وہ کریشنگ 1 نومبر سے کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کریشنگ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ بحران پیدا ہوا ہے؟ وہ آپ پر اس لیے الزام لگا رہے ہیں. یہ جو 4 دن اور 22 دن کا بھی معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں اسٹاک ابھی جو 2 تاریخ کی ایک سندھ کے حوالے سے جو میرے پاس یہ فگر ہے، ہمارے پاس 92,767 مطلب تقریباً 93,000 کے لگ بھگ جو ہے ٹن، 93,000 ٹن چینی اسٹاکس میں موجود ہے مختلف اس میں. باقی پنجاب کا وہ میرے پاس ہے فگر، لیکن مجھے نہیں پتہ ڈیٹ کون سی ہے اس کی، تو اس لیے میں وہ ابھی کوٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن سندھ میں 92,000 ٹن سے زائد چینی جو ہے وہ اسٹاک میں موجود ہے. یہ اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ اسٹاک ملوں میں ہوتا ہے، ان کے پاس موجود ہے. اچھا جو کریشنگ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس میں کہا، ہم نے
सिंध काबीना ने अभी जो क्रशिंग की डेट अनाउंस की है वो 15 नवंबर है, और ये 15 नवंबर का मतलब होता है कि 15 नवंबर तक तो हर हाल में करना है सबको। उससे पहले अगर कोई करना चाहे तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती है। और मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ मिलें 15 से पहले क्रशिंग शुरू कर रही है। अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हमने रोक दिया, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भाई हमें ये बताइए कि वो कौन सी मिलें थी जिन्होंने शुरू किया और किसने रुकवाया, ताकि हमें बताएं, हम कार्रवाई करें उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन पिछली बरस सिंध में क्रशिंग का आगाज जो है वो गालिबन 28 या 29 नवंबर को हुआ था। अक्टूबर में नहीं हुआ था, नवंबर में। पिछले साल भी नवंबर में हुआ था। और इस वक्त भी अगर चले, सिंध हुकूमत ये जो है वो जो भी चीज़ें बताते हैं कर रही है, और तासुर वो ये देते हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि मिलें हमारी हैं इसलिए हम करते हैं। हमने जो शुगर केन की कीमत रखी है, गन्ने की, हमने रखी है 250 रुपये पर मन। ये तो हम ग्रोवर्स को फायदा दे रहे हैं, मिलर्स को तो नहीं दे रहे हैं। पंजाब में जो रखी है उन्होंने 225 रुपये रखी है, वहां वो जो कम कर रहे हैं वो फायदा मिलर्स को दे रहे हैं। अगर मिलें हमारी हैं तो मेरे भाई हम भी 225 ही रख लेते या उसे कम करते, हम तो 250 नहीं करते ना। तो यहां मेरा ख्याल है कि वो समझने में थोड़ी उनको गलती हो गई है। हमारा जो फैसला है वो ग्रोवर्स के हक में है, मिलर्स के हक में नहीं है, तो उनका जो फैसला है वो गलत है। दूसरी बात, अगर चले किसी वजह से ये हमारे ऊपर डाल देते हैं, हम नहीं चलाने दे रहे मिलें, पंजाब में मिलों को चलने से किसने रोका है? क्यों नहीं चल रही है? उन्होंने तो कीमत का तयन कर दिया है ना 225 रुपये, करवाएं शुरू, क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में मिलें नहीं चल रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि जो तारीख उन्होंने दी शायद उस तारीख को भी नहीं चलेंगी, इसलिए कि वहां बड़ा इशू चल रहा है, बड़ा मसला है। ग्रोवर्स वहां डिमांड कर रहे हैं कि कीमत बढ़ाएं आप। तो ये जो उनकी नालायकी है ना, जो कर रहे हैं हरकतें, उनकी वजह से आगे और क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जी आपसे एक ये कहना चाहता था कि हुकूमत की जो नालायकी आपने बताई और आवाम भुगत रहे, तो अपोजिशन की नालायकी नहीं है। एक पीडीएम होती थी, वो भी 2 टुकड़े हो गई, और महंगाई पर एहतजाज और मुजाहरा तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो इन पर जिम्मेदारी नहीं होती कि 3 साल में कोई टफ टाइम नहीं दे सकी? एक सवाल। दूसरा, सिंध में या कराची की हम बात करें, जो कमिश्नर का रेट है दूध का वो आज भी 94 रुपए लीटर है, तो कम से कम उसको 130 कर दें, ताकि मीडिया बार बार जाके वो लिस्ट निकालता है कि ये 94 रुपए सरकारी निर्णय देखिए 140 रहा है, तो वही तस्सी कर लें उसको। देखिए, जो पहली बात आपने कही कि अपोजिशन तो ज़ाहिर है कोशिश कर रही है कि जो अवामी इशूज़ हैं उस पर हम बात करें, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो भरपूर मुजाहरे किए हैं। पीडीएम पे मैं बात नहीं करूँगा उन्होंने कितने अच्छे किए नहीं किए, लेकिन हमने भरपूर तरीके से किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही थी कि पीडीएम एक रहे, और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, एएनपी पीडीएम का हिस्सा थी, तो वफाकी हुकूमत दबाव का शिकार थी और वो परेशान थे, और हर ज़िमनी इलेक्शन वो हार भी रहे थे, और बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुझे नहीं पता क्या सोचकर पीडीएम से अलग करने के लिए इक़दाम किए गए, एक्शंस लिए गए। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे ये मुतालबा किया जा रहा था कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें, क्या बाकियों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं? नहीं दिए। अगर तो इस्तीफ़े नहीं दिए या नहीं देने थे, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर साथ रहती तमाम जमातों के, तो इस हुकूमत के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जा सकता था। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ज़रूरत महसूस करते हैं दीगर जमातों से रब्ता भी कर लेते हैं, और हमारी आज भी ये कोशिश है कि जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है, उस पर तमाम जमातें मिलकर कोई एक लाएमल इख्तियार करें। लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी किसी और सियासी जमात की दुमछला तो नहीं बन सकती है, हम किसी की डिक्टेशन तो नहीं ले सकते हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं। लेकिन अगर कहीं इत्तफाक होगा तो पीपल्स पार्टी वो कर लेगी। दूसरी बात जो आपने कही दूध की, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में कोई एक केस भी चल रहा है, और सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को ये अहकामात भी दिए हैं कि आप ये जो दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर दूध की कीमत को उसका तयन कर लें कि क्या आज के हालात में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जानवरों को पालने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूध के,
उन तमाम चीज़ों को करके कोई नई कीमत का तयन कर लें। तो मेरा ख्याल है अभी तक शायद उस पर कोई इत्तफाक हुआ नहीं है, लेकिन वो एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके तहत की प्राइसिंग तय होती है और वो कमिश्नर कराची हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तय कर लेंगे तो हो जाएगा। जी पहली बात तो ये है कि मैंने ये कब कहा कि हम किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो वो नालायक फेडरल गवर्नमेंट हमारे गले में डाली, मैं तो जवाब उसका दे रहा हूँ। तो मेहरबानी करके जब आप सवाल करें तो थोड़ा सा इतना तल्ख न हुआ करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लायक आदमी है, सवाल से ठीक किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं। मैं कहूँगा तो ये बाइकआउट करके चला जाएगा। लेकिन देखें, चूँकि कैबिनेट में कई मरतबा ये चीज़ें आई हैं सामने, और आपको पता है कि जो मेडिकल साइड पे मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट होती है वो एक बहुत बड़ी रकम इसके अंदर होती है और हमेशा इस पर बहुत सारे इश्यूज भी सामने आते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस तमाम मरहले को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट कमेटीज़ बनाई, जिसके अंदर हमने अच्छी रेपुटेशन के मुख्तलिफ लोगों को हिस्सा बनाया। मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ इश्यूज पैदा होते हैं, कहीं लोग रिटायर हो जाते हैं, कई लोग काम करने से इनकार कर देते हैं, कई लोग कमेटी छोड़ कर चले जाते हैं, तो ये मसाइल उसमें आते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट बर्बाद कर भी लिया करें और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से भी करें। और पिछली कई जो इस तरह की प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे लोगों के हाथों से हुई, बेहतर तरीके से हुई हैं। इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी कर लें। भाई, जो नाज़िम का केस हुआ, कल आप सीएम साहब के साथ एक तो बताएं कि उसकी क्या पोजीशन हुई, क्या खदशात का ऐलान किया गया, जो उनके मुर्सा हैं, क्योंकि वो पुलिस की जो कमेटी बनी है उस पर तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। दूसरा वो लड़कना वाला जो सानिया हुआ है उस पर भी सिंध हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, जो नाज़िम जोखियों का इशू है उस पर हम मुसलसल उनसे राब्ते में, जो फैमिली है, और कल भी और उससे पहले भी जब हम रात में भी गए थे तो उनके भाई, उनके कज़न्स, उनकी फैमिली के दीगर मेंबर्स और फ़ोन पर भी रब्ता उनसे मेरा रहता है। वो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से मुतमईन है। और ज़ाहिर एक बड़ा सानिया उनके साथ हुआ है, एक नौजवान शहीद हुआ है, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है कि जी उनके साथ इंसाफ हो और जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, हम उनके साथ खड़े हैं। 5 लोग नॉमिनेट थे FIR में, जिनमें 3 लोग अरेस्ट हो गए और मज़ीद 2 भी मुझे उम्मीद है कि आज कल में इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे अरेस्ट। तो 5 के 5 जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है उसकी बात है, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम दिया है कि जी हम उससे चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। हमने उनको ये यकीन दिलाया है कि जिससे वो चाहेंगे हम उसी से तहकीकात करवाएंगे और वो मुतालबा भी उनका हम पूरा करेंगे। जो लाड़काना की बात कर रहे हैं इंसिडेंट की आप, उस इंसिडेंट में भी FIR हो चुकी है। उस FIR में 6 लोग नॉमिनेट हैं, 6 हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और मज़ीद जो 2 लोग रह गए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसमें भी जो मज़लूम फैमिली है जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, जिनकी खातून जो है वो शहीद हुई हैं, उनको बिल्कुल इंसाफ करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, देखिए इस किस्म के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ना वो पार्टी पॉलिसी होती है, ना पार्टी लीडरशिप के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। किसी भी शख्स का एक ज़ाती फेल होता है, कोई एक्शन होता है, ये होता है। अब अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है, वो ज़ाती तौर पर उसको फेस करेंगे और उसका जवाब देंगे। हमारे जो शहीद हुआ है नाज़िम जोखियो, उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी के साथ है, उसका भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था। तो हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं, जो मजदूर उनके साथ खड़े हैं। हफीज़ का एक सवाल है।
आवाम जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं उसमें आएँ और वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली पर अपनी आवाज़ उठाएँ और इस दफर और सिलेक्टेड हुकूमत को भगाने के लिए अपोजिशन की जमातों का साथ दें। सर सतपुरा बोर्ड में स्कूल में वाकई पेशा देखिए उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और इनके खिलाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा वो अपनी जगह, लेकिन इनके खिलाफ जो दीगर कवानीन हैं जिसमें कार्रवाई बनती है वो भी हम जरूर करेंगे। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।